मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज देव दीपावलीर पवित्र पर्व। आज गुरु नानक देवसिंकर मध्य पवित्र प्रकाश पर्व। मु सारा विश्व रे रहुथिबा सबु लोक माननकु एवं समस्त प्रिय देशवासी को यह पवित्र पर्व रे हार्दिक अभिनंदन जनाउछि। यह मध्य अत्यंत सुखद विषय जे 1.5 वर्षर व्यवधान परे करतारपुर साहिब कॉरिडोर एबे पुणी थरे खोलिछि। साथीगण, गुरु नानक देव जी कहिसंती, उइस दुनिया से ओ कमाइए ता दरगाह बैसन पाइए। अर्थात संसार रे सेवार मार्ग आपणेबा फल रे जीवन सफल होइथाए। आम सरकार एही सेवा भावना सहित देशवासी जीवन को सहज करने काम रे नियोजित रही। केजाणी केते पीढ़ी जो सबु स्वप्न को साकार करने लगी देखा चाहूला, भारत आज से ही स्वप्न को पूरण करने लगी प्रयास करुछि। साथीगण, निजर 5 दशंधिर सार्वजनीन जीवन रे मु चाषी समस्या को सेमानकर चिंता को अति निकटरू देखिछि, अनुभव करिछि। सेथिपाई जेतेबेले देश मते 2014 रे प्रधानमंत्री भावे सेवा करबा लगी अवसर देला, आमे कृषि विकास कृषक कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देइथिलु। साथीगण, यही सत्यता को अनेक लोक जानि नथिबे जे देश रे 100 जनक मध्यरु 80 जन क्षुद्र चाषी, सेमानक पाखरे 2 हेक्टर सुधा कम जमी रही। आपण एथिरु कल्पना करि परिबे जे एसबु छोटो चाषी संख्या 10 कोटी मध्य अधिक। सेमानकर संपूर्ण जीवनर आधार एई छोटो भूमिखंड। यह सेमानकर जीवन एवं यही छोटिया खंड जमी सहारा रे सेमाने निजर और निज परिवार रो गुजराण मेंटाई थांती। पीढ़ी परे पीढ़ी परिवार रे हेउथिबा विभाजन एई जमी को आहुरी छोट करि चलिछि। सेथिपाई देशर छोटो चाषी समस्या को दूर करने लगी आमे बिहन बीमा बजार और संचय एसबू उपरे चतुर्दिगरु काम करिछु। सरकार भल किस्मर बिहन सहित कृषक मानकु निम्ब संयुक्त यूरिया, मृत्तिका स्वास्थ्य कार्ड, क्षुद्र जलसेचन भली सुविधा सह मध्य जोड़ी पारिछंती। आमे 22 कोटी मृत्तिका स्वास्थ्य कार्ड कृषक मानकु देइछु। आउ एही वैज्ञानिक अभियान कारणरू कृषि उत्पादन मध्य वृद्धि पाइछि। साथीगण, आमे फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी करिछु। यार परिधि मध्य को अधिकरू अधिक चाषी को आनी पारिछु। विपत्ति समय रे
ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳୁ ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା ନିୟମ ବଦଳାଇଛୁ। ଏହି କାରଣରୁ ବିଗତ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିଛି। ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ଏବଂ ଜମିରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୀମା ଓ ପେନ୍ସନ୍ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ 1,62,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛୁ। ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ଖାତାରେ। ସାଥୀଗଣ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଫସଲର ଉଚିତ ଦାମ ମିଳୁ ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଦେଶ ନିଜର ଗ୍ରାମୀଣ ବଜାର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। ଆମେ ଏମ୍ଏସ୍ପି ବୃଦ୍ଧି କରିଛୁ। ଏଥିସହିତ ରେକର୍ଡ ସରକାରୀ କ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ। ଆମ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଫସଲ କ୍ରୟ ବିଗତ କିଛି ଦଶନ୍ଧିର ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଦେଶରେ 1,000ରୁ ଅଧିକ ମଣ୍ଡିକୁ ଇ-ନାମ ଯୋଜନା ସହ ଯୋଡ଼ି ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ଫସଲ ବିକ୍ରି କରିବା ଲାଗି ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଇଛି। ଏଥିସହିତ ସାରା ଦେଶରେ କୃଷି ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ। ସାଥୀଗଣ, ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ବଜେଟ୍ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା 5 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ 1,25,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର କୃଷି ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଣ୍ଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଁ ଓ ଜମି ନିକଟରେ ଭଣ୍ଡାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କୃଷି ଉପକରଣ ଭଳି ଅନେକ ସୁବିଧାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ଏସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି 10,000 ଏଫ୍ପିଓ କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଗଠନ ନିର୍ମାଣ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପାଖାପାଖି 7,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପାଣ୍ଠି ଆବଣ୍ଟନକୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରି 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଫସଲ ଋଣ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ଚଳିତ ବର୍ଷ 16 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏବେ ପଶୁପାଳକମାନଙ୍କୁ, ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡର ଲାଭ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ହିତରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଲଗାତାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସୁ, ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚୋଟତାର ସହିତ କାମ କରୁଛି। ସାଥୀଗଣ, ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ଲାଗି ଏହି ମହା ଅଭିଯାନରେ ଦେଶର 3ଟି କୃଷି ଆଇନ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଦେଶର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତି ମିଳୁ, ସେମାନେ ନିଜର ଉତ୍ପାଦିତ ଫସଲର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଫସଲ ବିକ୍ରି କରିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିକଳ୍ପ ମିଳୁ। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଦେଶର ଚାଷୀ
देशर कृषि विशेषज्ञ, देशर कृषि अर्थशास्त्री, देशर चाषी संगठन लगातार यही दाबी करी आसुथिले। पूर्वरु मध्य अनेक सरकार यह उपरे मंथन करथिले। एथर मध्य संसद रे आलोचना हैला, मंथन हैला एवं यही सबु आईन अणागला। देशर कोण अनुकोण रे कोटी कोटी चाषी, अनेक कृषक संगठन यहाकू स्वागत कले, समर्थन कले। मु आज से समस्तଙ୍କ प्रति कृतज्ञ, सेमानकु धन्यवाद देवाकू चाहूँगी। साथीगण, आम सरकार चाषी मानक कल्याण पाई, विशेष करी छोटो चाषी कल्याण पाई देशर कृषि जगतर हितरे, देश हितरे, गाँ और गरीब लोक मानकर उज्जवल भविष्यत पाई संपूर्ण सत्यनिष्ठा सहित चाषी मानक प्रति संपूर्ण समर्पण भाव नहीं सचोट उद्देश्य नहीं यही आईन आनिथिले। किंतु एते पवित्र कथा संपूर्ण भावे शुद्ध चाषींक हितर कथा आमे अनेक प्रयास सत्वे किछि कृषक मानकु बुझाई पारिलु नाही। चाषी मानकर गोटे वर्ग यहाकु विरोध करुथिले सुद्धा आम पई यह महत्वपूर्ण थिला। चाषी अर्थनीतिज्ञ माने, वैज्ञानिक माने, प्रगतिशील चाषी माने मध्य कृषि आईन महत्व बुझेवा लगी भरपूर प्रयास कले। आमे संपूर्ण विनम्रता सहित खोला मन नहीं सेमानकु बुझाई चलीथिलु। विभिन्न माध्यम रे व्यक्तिगत एवं सामूहिक आलोचना लगातार जारी रहिथिला। आमे चाषी कथा को सेमानक तर्क को बुझिबारे तिले मात्र हेला करि नथिलु। आईन जो व्यवस्था को नहीं आपत्ति रहिथिला सरकार सेगुडी को बदलाइबा लगी मध्य प्रस्तुत होई गले। 2 वर्ष पर्यंत आमे ए आईन को रद्द करने लगी प्रस्ताव देलु। एही समय ए विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय पाखक मध्य गला। एसबु कथा देश सम्मुखें स्पष्ट भाव रही। सेथिपाई मु अधिक विस्तृत भाव आलोचना करी नाही। साथीगण, मु आज देशवासी को क्षमा मागी सचोट मनरे एवं पवित्र हृदय कहवाकू चाहूँगी, बोध हुए आमर तपस्या कौनसी अभाव रही जो कारण दीपर आलोक भली सत्य को आमे खोज चाषी भाई मानकू मध्य बुझाई पारिलु नाही। आज गुरु नानक देव जी को पवित्र प्रकाश पर्व। वर्तमान काहाकू दोष देवार समय नुहे। आज मु आपण मानकू सारा देश को एक कथा कहवाकू चाहूँगी जे आमे 3टी कृषि आईन प्रत्याहार करने को उच्छेद करने को निष्पत्ति नहींछु। चलित मास शेष भाग रे आरंभ हेबाकू जाउथिबा संसद अधिवेशन रे आमे एही 3टी चाषी आईन को उच्छेद करने लगी सांविधानिक प्रक्रिया को संपूर्ण करिवु। साथीगण, मु आज मोर समस्त आंदोलनरत चाषी साथी मान को अनुरोध करुछि, आज गुरु पर्वर पवित्र दिन एबे आपण माने निज निजर घर को फेरी जांतु।
ଆପଣଙ୍କ ଚାଷ ଜମିକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାର ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ନୂଆ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ସାଥୀଗଣ, ଆଜି ହିଁ ସରକାର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଜିରୋ ବଜେଟ୍ କୃଷି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଲାଗି ଦେଶର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କ୍ରପ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଏମ୍ଏସ୍ପିକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବୀ ଓ ପାରଦର୍ଶୀ କରିବା ଲାଗି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ। ଏହି କମିଟିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ରହିବେ, ଚାଷୀ ରହିବେ, କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ ରହିବେ, କୃଷି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ। ସାଥୀଗଣ, ଆମ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କାମ କରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରି ଚାଲିବ। ମୁଁ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ଜୀଙ୍କ ଭାବନା ସହିତ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବି। ଦେହ ସୁଆ ବରୁଇ ମୁହିଁ, ଦେହ ସୁଆ बर मोहि यहे शुभ कर्मन्ते कमहु न डरो। हे देवी, ମୋତେ ଏହି ବରଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଶୁଭ କାମ କରିବାରୁ କେବେ ହେଲେ ପଛକୁ ହଟିବି ନାହିଁ। ଯାହା କରିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛି, ଯାହା କରୁଛି ଦେଶ ପାଇଁ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବଳରେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହେଲେ ପରିଶ୍ରମରେ ହେଳା କରି ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏବେ ମୁଁ ଆହୁରି ପରିଶ୍ରମ କରିବି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇପାରିବ, ଦେଶର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇପାରିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। नमस्कार।